या शहरी शहरीकरण के लिए आप आधार मानते हैं, उन चीज़ों का तेज़ी से विकास हुआ है। मैं इन इन 4 जो टाउन या शहर जो आप छोटे शहर कह सकते हैं, उनको मैंने लिया है। जैसे पहला है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर जिला बना है 1988 में और आप समझिए कि 88 में 32। सर आवाज नहीं आ रही है। के आधार पर जो है वो ये निर्मित हुई है। इसके क्या संख्या थी, वो जनसंख्या काफ़ी कम थी। लेकिन विगत 20-25 वर्षों में तेज़ी से जनसंख्या का विकास हुआ है। वहाँ विश्वविद्यालय सर आवाज नहीं आ रही है। सर राजेश जी। शहरीकरण का स्वरूप Okay, let's wait for a second. He has just left the meeting. Uh, he has joined once again. सर आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया, आप ये माइक्रोफोन ऑन कर लीजिएगा प्लीज। वो हाँ हाँ, आप वीडियो ऑफ कर आप दीजिए। हाँ आप वीडियो ऑफ कर हाँ, दीजिए। हाँ हाँ हाँ, हाँ ठीक, हाँ ठीक। हाँ आप हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो जो पहला शहर मैंने चुना वो नौगढ़ शहर है, जो सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के रूप में विगत 30 वर्षों में उसका विकास हुआ है। और इसकी आबादी पहले 25,000 के आसपास थी, अब लगभग 1 लाख के आसपास बहुत तेजी से अर्बनाइजेशन हुआ है, तेजी से शहरीकरण हुआ है। तो काफी जनसंख्या का घनत्व शहरी इलाके में बढ़ा है। तो और कई सारे सेवा के क्षेत्रों में और आउटलेट, मार्केटिंग और तमाम चीजों का विकास बहुत तेजी से हुआ है इस इलाके में। दूसरा मैंने लिया है खलीलाबाद, एक जगह है गोरखपुर से करीब 32 किलोमीटर पर। आप नाम सुना होगा, मगहर एक जगह है जहाँ कबीर की समाधि स्थल है। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, जिसे संत कबीर नगर नाम से एक जिला बना 1997 में। तो ये खलीलाबाद जो छोटा शहर था, 25-26 हजार की भी आबादी वाला एक टाउन एरिया समझे, हाँ, ये थोड़ा तेजी से विकसित होकर के और अब हुआ है लगभग 80,000, 75-80,000 की आबादी का एक क्षेत्र बना। और ये इसलिए मैंने इसे चुना कि ये हमारे इलाके के बहुत ही जल्दी विकसित होकर के खड़े होने वाले शहर हैं। और यहाँ नए लोगों की तादाद, नई कॉलोनियाँ, नई चीजें विकसित हुई हैं। इसी क्रम में कुशीनगर जो बुद्ध से जुड़ा हुआ है जगह है, उसको लेकर के डिस्ट्रिक्ट है वो जिला बना है, 1994 में बना है जिला। लेकिन इसका मुख्यालय पडरौना में है। पडरौना पहले से थोड़ा समृद्ध 2011 की जनसंख्या को आधार बनाए तो यहाँ 50,000 की संख्या पहले से ही थी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने से ये शहर जो है थोड़ा सा बड़ा शहर बना है और लगभग आबादी अब इनकी 1.25 लाख के आसपास की है। मैं तीसरा जो 1989 में 89 में 1989 में डिस्ट्रिक्ट बना महाराजगंज, वो महाराजगंज छोटा कस्बा था, अब वो शहर के रूप में अब प्रतिष्ठित है। इसको मैंने चुना, इसलिए चुना कि ये नए जिले बनने के साथ यहाँ तेजी से कॉलोनी, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, सिंगल स्टोरी बिल्डिंग्स, सेवा के क्षेत्रों में विकास और हॉस्पिटैलिटी, तमाम चीजों का विकास बहुत तेजी से हुआ है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का बिहार से लगा हुआ एक इलाका पड़ेगा, जो एक तरफ बिहार, एक तरफ नेपाल, एक तरफ उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपद खास करके आजमगढ़, बस्ती से जुड़ा हुआ एक इलाका आप समझे, जिसे मैं गोरखपुर महानगर है, इसको मैं छोड़ दिया हूँ। तो इस रूप में आप देखें कि हमारे सामने जो 4 शहर हैं, जो शहर क्या पहले कस्बे थे, अब छोटे शहर के रूप में
विगत 30 वर्षों में, 25 से 30 वर्षों में जिनका तेजी से विकास हुआ है। ये बहुत पहले की मान्यता रही है हम सभी लोगों की, खास करके अंबेडकर के हवाले से, कि शहर जो है वो दलितों के मुक्त केंद्र होंगे, दलितों स्त्रियों दोनों के मुक्त केंद्र होंगे। यह एक हद तक होता भी है, संभव भी हुआ है। लेकिन ये जो इसका दूसरा पहलू है, खास करके सोशल जो अस्मिता का सवाल है, अ, सामाजिक रिकॉग्निशन का सवाल है, वो शहरों में हल तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मेरी फाइंडिंग है वो वोट को लेकर के जाति दर्जबंदियां टूटती हुई नहीं दिखाई पड़ती हैं, ऐसा है। मैं अभी नेक्स्ट संदर्भ में मैं आपको धीरे धीरे आंकड़ों के स्टैटिस्टिक्स को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इन चारों शहरों के स्वरूप के बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं। एक तो आप देखें कि जो पडरौना है वो बहुत पुराना कस्बा है, और पडरौना में पहले 2 शुगर फैक्ट्री थी। इलाके में पडरौना से लगे हुए करीब 6 शुगर फैक्ट्री थी, और ये मुख्य इलाका जो है केन पैदा करने वाला है। अ, बीच में सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, लेकिन पडरौना की फैक्ट्री अभी भी वो चल रही है। वो प्राइवेट कारपोरेशन की नहीं थी, पहले से प्राइवेट सेक्टर में ही थी, और बाद में मिलें बिक करके प्राइवेट सेक्टर में जो गई उसमें 3 इस समय संचालित है। तो बेसिकली गन्ना बेल्ट है, केन पैदा होता है यहाँ, शुगर पैदा होती है। तो इसका एक इंडस्ट्री कम एग्रीकल्चर सेक्टर का एक स्वरूप बनता है, क्योंकि यह इंडस्ट्री भी उस रूप में औद्योगिक उद्योग नहीं है जिस रूप में अन्य उद्योग है। दरअसल गन्ने के साथ जुड़े होने के नाते एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर एक दूसरे से बहुत खुले मिले से हैं, एक दूसरे में गुथे हुए से हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। और इसी रूप में इन शहरों का जो विकास है उसमें आपको एग्रीकल्चर सेक्टर का स्वरूप भी देखने को मिलता है, दिखाई पड़ता है। अब हम दूसरे शहर खलीलाबाद, जिसे जो संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है, खलीलाबाद विकसित होकर संत कबीर नगर के रूप में अब जाना जा रहा है, उसके बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। वहाँ का मूल जो खलीलाबाद की जो मूल इलाका क्षेत्र है, उसमें शुरू से ही मगहर में दरअसल सूत मिल हुआ करती थी, स्पिनिंग मिल थी पहले। अब वो बंद हो गई, और बंद होने के बाद उससे पहले वहाँ जुलाहों की बड़ी तादाद थी, जिसमें वो बुनकर हैं, और वो गोरखपुर से लेकर के और मऊ मुबारकपुर तक का ये पूरा इलाका जो है बुनकरों का डोमिनेटिंग इलाका है। तो मुखलिसपुर बड़ा छोटा टाउन जैसा है जो खलीलाबाद से जुड़ा हुआ है, करीब 17-16 किलोमीटर के अंतराल पर है। तो खलीलाबाद का स्वरूप थोड़ा अलग है पडरौना के मुकाबले। और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन का स्वरूप ये है कि यहाँ कपड़े बनते हैं, खास करके करघों से। बड़े बड़े मिल तो नहीं है, लेकिन छोटे करघों से बनते हैं। और कुछ रेडीमेड गारमेंट्स का भी है, जो बाहर से कुछ ले करके कुछ लोकल स्तर पर जो बनाते हैं गारमेंट्स, उनकी एक बड़ी मार्केट, बड़ी मंडी है खलीलाबाद खुद ही। तो दूसरा जो इलाका है हमने चुना है संत कबीर नगर, वो थोड़ा भिन्न है और अलग है इस मामले में। मैं एक जो 2 और हमारे चयनित शहर हैं, खास करके सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज दोनों जो शहर हैं वो मूलतः एग्रीकल्चर बेस्ड शहर है। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, छोटे उद्योग भी नहीं है। अ, यहाँ महाराजगंज सिद्धार्थनगर के मुकाबले महाराजगंज की स्थिति थोड़ी भिन्न है। महाराजगंज सीधे नेपाल से जुड़ा हुआ, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज दोनों जनपद नेपाल से लगे हुए हैं, और नेपाल से बहुत सारी चीजें आना जाना और रिश्ते नाते तमाम यहाँ की भाषा बोली में काफी आपको सघनता दिखाई पड़ेगी। मैं एक और थोड़ा सा किसको पर्टिकुलर करने के लिए बताऊं कि इस इलाके में, खास करके महाराजगंज और सिद्धार्थनगर इलाके में, धान की खेती होती है, बड़े पैमाने पर होती है। खासकर सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है काफी। दूसरा महाराजगंज में
फिशरीज का हब है एक तरह से। लगभग 200 से ज्यादा 200 से 250 जो सराउंडिंग शहर है, उसके सराउंडिंग 200 से ज्यादा हैचरी होंगी। बड़े फिशरीज फार्म है यहाँ। और यहाँ से जो बच्चे होते हैं फिश के, वो सप्लाई जो होती है वो बड़े पैमाने पर होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री और इस तरह का स्वरूप है। खैलाबाद की नवैयत थोड़ी अलग है। तो इस रूप में ये शहर बनते हैं जिनकी आबादी करीब 75,000 से 1 लाख के बीच बनती है। और ये विगत दिनों जो 3-4 चुनाव हैं उनके ट्रेंड को लेकर के मैंने बातचीत की जिन लोगों से, मैं उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। खलीलाबाद में जिन लोगों से बातचीत हुई उसमें 2 कॉलेज टीचर हैं जो मेरे मित्र रहे हैं। एक टेलीफोन जो बीएसएनएल है उसके जेटीयू हैं 3। और एक जो है डॉक्टर हैं, वो वहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आई प्रैक्टिशनर है। तो ये 4 लोग बातचीत हमने की। दिक्कत ये जरूर हमारे साथ थी कि ये सारे लोग अभिजात वर्ग से या तो आप खाते पीते पढ़े लिखे वर्ग से थे। छोटी जमात से बातचीत करने का अवसर मैं अपने विद्यार्थियों को लगा करके 4-5 ऐसे लोगों से बात किया, खास करके जो जोलाहा कम्युनिटी से आते हैं उनसे, और जो कहते हैं ओबीसी संवर्ग से आते हैं उनसे। और ये हमारा स्वरूप रहा है जो खलीलाबाद का है। महाराजगंज में मेरी पहुंच थोड़ी कम बन पाई, क्योंकि वहाँ कॉलेज में तो ठीक है, लेकिन कॉमन पीपुल जिसे आप कहेंगे, सामान्य जन जिसे हम कहते हैं, खास करके ओबीसी, एससी, पसमंदा, क्या कहते हैं, इन सारे लोगों से जितने बड़े पैमाने पर बातचीत होनी चाहिए उतनी बड़े पैमाने पर नहीं हम कर पाए। लेकिन फिर भी हमने वहां से आने वाले अपने विद्यार्थियों से, जिसमें संतोष सिंह नाम का एक विद्यार्थी हमारे शोध छात्र हैं, उन्होंने इस दिशा में मेरी मदद की और उन्होंने कुछ डाटा इकट्ठा किए। कुछ लोगों से बातचीत करके उन्होंने हमको फैक्स भेजा, मेल किया हमको। फिर हमने पटरौना पटरौना से मेरा चूंकि जुड़ाव पहले से रहा है, इसलिए पटरौना जाना आना होता रहा है। वहाँ कॉलेज भी हैं और भी लोग हैं, कॉमन पीपुल भी हैं। गांव शहर का मिला जुला एक रूप है। चूंकि गन्ना सेंटर होने के नाते दूर दूर से गन्ना वहां आता भी है। तो ये पूरा उस इलाके को मैं जानता हूँ और उस इलाके से आना जाना मेरा लगा रहता है। इसलिए वहाँ करीब हमने 15-20 लोगों से बातचीत की। हालांकि ये बहुत कम है किसी शहर को जानने के लिए, किसी शहर के सामाजिक डायनेमिक्स को, सोशल डायनेमिक्स को चिन्हित करने के लिए ये आंकड़े बहुत ही कम है। लेकिन फिर भी ये जितना संभव हो पाया इस बीच थोड़ा समय मिला, इसी समय में हमने पूरा करने की कोशिश की। और ये तीसरा जो चौथा जो शहर है हमारे लिए, सिद्धार्थ नगर, नौगढ़ तितरी का इलाका, यहाँ भी हमने जो है वो एक पत्रकार मित्र है अमित सिंह, हमारे मित्र हैं। तो अमित सिंह के हवाले से कुछ लोगों से हमने बातचीत की बाई टेलीफोन, उनसे बातचीत की। और उस बातचीत में करीब जो यंग जनरेशन है, युवा वर्ग है, वो थोड़ा ज्यादा उसमें संख्या हुई। यानी कि हमने आंकड़े हमारे पास हैं शायद 26, हाँ 26 लोगों से हमने बातचीत की थी। उसमें 16-17 लोग जो है युवा थे और ग्रेजुएट लोग थे। खैर, ये एक मोटा मोटी मैंने परिचय दिया। अब इनके डाटा को इकट्ठा करके और मैंने जो एनालिसिस की है उस पर उसके 2 पार्ट हैं। इन 2 पार्ट पर मैं थोड़ी चर्चा आपसे करना चाहूंगा, आप लोगों से, फिर आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहले से भी ये बात हमें समझनी होगी और जानना होगा कि जो भारत की जाति व्यवस्था है वो उसके विघटन का, इसके टूटने का, तोड़ने का, जाति विहीन समाज का सपना जो लोग देख करके चलते रहे हैं या चल रहे हैं, उन्हें एक चीज ध्यान रखना होगा कि भारत का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें अगर कोई व्यापक परिवर्तन नहीं होता तो ये बांध टूटने से रहा। मैं मेरा अपना जो पीजेंट मोमेंट और पीजेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके एरिया में काम करते हुए लगातार मैंने देखा कि, और मेरे पास इसके आंकड़े होंगे, आने वाले दिनों में मैं शायद इस प्रकार को जोत जमीन और जाति, इस विषय पर मैं आपको कभी एक किताब हो सकता है कि जून तक हम कोशिश करेंगे कि आए, कि भारत का जो जमीन जोत का जो रेशियो है वो जाति का सबसे बड़ा आधार है। हरित क्रांति के दौर में मध्य जातियों में जो उभार आया वह जोत में होने वाले परिवर्तन, भूमि सुधार और चकबंदी हदबंदी से मेरी जमीनें, थोड़ा जमींदारी
वर्ग, जमींदार वर्ग के कमजोर होने के नाते मध्य जातियों का जो उभार था, खास करके दिल्ली के सराउंडिंग चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, वो बड़ा उभार था। और वो जमीन पर होने वाले जो जोत और जमीन के सवाल में परिवर्तन हुए थे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ा बहुत लाभ की स्थिति पैदा हुई थी, उससे जो शक्ति अर्जित हुई थी मध्य जातियों में, और खास करके ओबीसी में, और जिसके नेतृत्व बीकेडी, भारतीय क्रांति दल, चौधरी चरण सिंह कर रहे थे एक समय में। बीकेडी का 69-70 में उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार बनाई थी, और वो सरकार, वो मुख्यमंत्री थे, और ओबीसी संवर्ग के उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे रामस्वरूप वर्मा। तो इस तरह से देखें कि जो ये परिवर्तन हुआ तो जमीन और जोत के हिसाब से गए गए, लेकिन उनके संतुलन में काफी परिवर्तन हुआ। उनके पॉलिटिकल जो एग्जिस्टेंस था, उनकी डिमांड्स थी, उनके जो चीजें थी, वो सामने आई। अ, शहरीकरण का एक दूसरा है कि ऐसे जो पहले रूरल बेल्ट में छोटे कस्बे रहे हैं, वो बदले तो, लेकिन बदलने पर क्या हुआ कि वहां जो टाउनशिप डेवलप हुई है, उसमें करीब इन चारों शहरों को मिला करके 6 ऐसी कॉलोनियों को मैं जानता हूं, जिसमें खरीदने और बेचने वाले ज्यादातर जो है अपनी ही जाति समूह या के उसके आसपास के लोग हैं। ये अजीब अजीब इत्तेफाक है कि मुझे सिद्धार्थनगर में और क्या कहते हैं, ये कुशीनगर में, खास करके पटौना में देखने को मिला कि पुराने जो शहर है, वो शहर जैसा है वैसा है, लेकिन जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, नया विकास हो रहा है, या नया जो कॉलोनी डेवलप हो रही है, उसमें जैसे लग रहा है कि गांव से उठ करके जातियां आकर के यहाँ इकट्ठा हो रही हैं। अद्भुत है ये मेरे बहुत ही निगेटिव एनालिसिस है ये। लेकिन ये मैंने देखने को मिला लोगों से बात करते हुए कि वो गंगानगर है, और जो कुछ यादव लोग हैं, उनका नाम जो है वो कृष्ण नगर है, कृष्णा नगर है, और कुछ आइकॉन जैसे वो चुन करके और उनके हिसाब से अपना जो है वो नाम, कॉलोनी का नाम भी रखे हैं। और उसमें 70% लोग मतलब अगर ओबीसी का इलाका बनता है तो ओबीसी के लोग हैं, एससी का बनता है तो एससी के लोग हैं। इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तीसरी चीज जो मुझे आपसे निवेदन करनी है कि ध्यान रखा जाना चाहिए कि अभी भी जो कार्ड है, कास्ट कार्ड है, वो बहुत मजबूत है। इन चारों इलाकों में अ, अभी करीब 12 साल पहले, 14 साल पहले एक पार्टी पैदा होती है, और वो पार्टी निषाद पार्टी। निषाद एक जाति है जो ओबीसी और एससी के बीच के लगभग जात होती है, जिसे आप लोगों के यहाँ मछुआरा, मल्लाह, या जो भी जो नाविक हैं, नाव खेते हैं, नाव बनाते हैं, नदियों के किनारे, जो नदियों का इलाका है, इस इलाके में जो है ढेर सारी नदियां भी हैं, तो उनसे और तालाब हैं, जिससे वो फिशरीज का काम सर्वाधिक करते हैं। ये निषादों का एक बड़े पैमाने पर उभार आई। उनके अभी 4-6 एमएलए हैं, और वो एक मंत्री भी उत्तर प्रदेश शासन में, सरकार में। तो ये चीज देखने को, मतलब ये एक तरह का बहुत ही डीप एनालिसिस है। एक तरह से कहेंगे हम कि हमारी रीडिंग और फाइंडिंग दोनों सरफेस रीडिंग और फाइंडिंग है। अ, महत्वपूर्ण उस रूप में नहीं है जिस रूप में हम किसी बड़े निष्कर्ष की तरफ प्रोसीड करेंगे, आगे ले जाएं इन चीजों को। लेकिन ये है कि अगर थिरा करके और थोड़ा एक बार और इसमें लोगों से मिलकर बातचीत की जाए, तो कुछ और एनालिसिस, कुछ और तथ्य हम लोगों के सामने और भी आ सकते हैं। क्योंकि नमूना सर्वेक्षण की जो सीमाएं होती हैं, वो बड़ी सीमाएं हैं। खास करके हम जैसे लोगों को काम करते समय दिक्कत ये होती है कि हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को ही हम जिम्मेदारियां सौंपते हैं। हम कॉमन पीपुल तक पहुंच नहीं पाए, या मैं नहीं पहुंच पाया। अगर मेरे पास अवसर होता, समय होता, थोड़ा सा आने जाने का थोड़ा संदर्भ बनता, तो जाकर के आप खड़े होकर के लोगों से बात कर सकते हैं, और क्वेश्चन दे करके भरवा सकते हैं। लेकिन जब आप टेलीफोन और उससे फॉर्म मंगवाते हैं, क्वेश्चन भरवाते हैं, तो आपकी जो फाइंडिंग है बहुत
फूल प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं बहुत जोर देकर तो नहीं कहना चाहता, नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन जो तेजी से उभरता हुआ अर्बनाइजेशन का क्षेत्र है, उसमें भी जाति संरचनाएं टूटती हुई नहीं दिख रही हैं। यह टूटन सामाजिक स्तर पर जो हायरार्की है, वो तो उसका निषेध तो दिखलाई पड़ता है, क्योंकि पूजा पाठ क्या कहते हैं, ब्याह शादी में एक दूसरे के यहाँ लोग शामिल हो रहे हैं, खान पान में ऊंच नीच का उस तरह का कंट्राडिक्शन, अंतर विरोध नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जब पॉलिटिकल एरा में जाते हैं, तो वो अपने कार्ड बहुत बखूबी खेलते हैं लोग, और उसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। ये हमारी एनालिसिस है। तो बहुत ही कम समय में काम किया मैंने अभिजीत जी, इसलिए मैं बहुत मजबूती से अपनी बात पर नहीं टिक पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी मैंने जो थोड़ा प्रयास किया, और एक इलाके का, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अभी भी जात के आधार पर चीजें, खास करके चुनाव जात के आधार पर अवलंबित है। आपको याद होगा अभिजीत जी, मैं पहली बार जब आपसे मिला था, पहली बार हम लोग के टेलीफोन से बात हो रही थी, तो मैं बल्कि इसको डिनाई कर रहा था मैंने आपसे। लेकिन मैं जब थोड़ा सा किस दिशा में बातचीत किया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये अभी भी चीजें जो हैं, एक तो चेतना के स्तर पर फ्यूडल वैल्यूज, और दूसरा जाति की गोलबंदी, कोई बड़ी गोलबंदी ना होने के नाते जात की गोलबंदी है, और इसमें ये दिक्कतें मौजूद हैं। इस रूप में मैं अभी भी उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में, जो कस्बे से जल्दी जल्दी शहर बने हैं, इन शहरों में अभी भी जाति संरचनाएं, खास करके चुनावों के संदर्भ में, अभी भी एक हद तक मौजूद हैं और ऑपरेट कर रही हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for your talk and thank you for your presence despite the difficulties. अगर यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स है इनकी तरफ से कुछ सवाल है हाँ, आपके पास, तो ये, हाँ, स्वागत ये स्वागत सवाल, हाँ स्वागत हाँ हाँ स्वागत। हाँ, हाँ। तो so you can ask questions to Professor Rajesh Kumar Mall. I would request you to place your question either in Hindi or in English. হিন্দি অথবা ইংরেজিতে আপনারা আপনাদের প্রশ্ন স্যারকে করতে পারেন যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে। আমাদের হাতে একটু সময় আছে আলোচনা করার জন্য, 10 মিনিট মতো। So we have 10 to 15 minutes in our hand, so we can proceed for that interactive session. স্যার হ্যাঁ, আমি অমিত, একটা প্রশ্ন হিন্দি বা করি। ইংরেজি? হ্যাঁ হ্যাঁ हाँ हाँ हाँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप यूपी का जो निषाद लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के बारे में बोल रहे थे कि बंगाल में ऐसा कुछ हम लोग नहीं देखे कि बंगाल में ऐसे बहुत सारे छोटा छोटा कास्ट ग्रुप है, कास्ट कम्युनिटी है, तो वो लोग एक्टिवली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन वो लोग नहीं होता है कि इंस्टीट्यूशनल पॉलिटिक्स में वो लोग नहीं आता है। तो यूपी का बारे में, बिहार के बारे में जो हम लोग देखते हैं कि भांगी, निषाद, ये लोग हमेशा चमार, इस लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है कि इसका वजह क्या है कि वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव है, उस लोगों का पार्टी भी है, खुद का पार्टी भी है। बंगाल में ऐसा नहीं होता है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का वजह क्या है, इसके बारे में थोड़ा कुछ हाँ जी जी, बोलेंगे तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर, अमित सर, बहुत बढ़िया। मुझे इसको थोड़ा सा व्याख्या करने में थोड़ी आसानी होगी। दरअसल हम देखते हैं कि जो प्रो पीपल पार्टीज रही हैं, जिन जगहों पर रूलिंग पार्टी लंबे समय तक रही हैं, जनता का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े पैमाने पर रहा है, वहाँ छोटे छोटे समूह भी शामिल होते रहे हैं। राजनीतिक सक्रियताओं में छोटे छोटे जाति और समूह के लोग भी शामिल होते रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना सर, अमित सर? हाँ सर। हाँ हाँ सर। तो ऐसी जगहों पर जो व्यापक जनाधार वाली कॉर्डर बेस्ड पार्टियां रही हैं, उनमें छोटे छोटे समूह ग्रुप भी उसमें शामिल हो जाते थे, और उनको एक तरह का नेतृत्व, उनका सुख दुख कहने के फोरम मौजूद थे।
खास करके बंगाल के संदर्भ में आप जब बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ पार्टियों से, तो और खास करके पीजेंट मूवमेंट से, दोनों चीजों से मैं राब्ता है मेरा, तो जाहिर तौर पर वो लोग जो है वो शामिल होते रहे हैं। लेकिन जो बेसिकली उत्तर प्रदेश और बिहार के हालात हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो है पीछे छूट गए, बहुत सारे समूह जो है वो पीछे छूट गए। खास करके मैंने जब निषाद पार्टी की चर्चा की, अभी अपना दल नाम का एक पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वो कुर्मियों की पार्टी है, वही जाति बेस्ड पार्टी है, और उसके जो है वो केंद्र में मंत्री उसकी सांसद रही हैं, 2 या 3 सांसद उनके थे, और एक वहां जा करके वो केंद्र में मंत्री बनी हुई थी अनुप्रिया या सम पटेल। तो ये यूपी के और बिहार के जो सामाजिक वो जो राजनीतिक जो लीडरशिप रही है, वो एक तरह से सबको जोड़ करके एड्रेस नहीं कर पाने के नाते ये समस्याएं पैदा हुई हैं। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में, तो मैंने बताया आपको संजय निषाद की का नाम लिया मैंने। आप अभी बिहार का जो पिछला चुनाव था उसमें मुकेश साहनी का नाम सुने होंगे, वो भी निषाद वर्ग से ही आते हैं, और उन्होंने भी अपनी पार्टी बना रखी है। तो इस तरह से बिहार और उत्तर प्रदेश में चीजें दिखाई पड़ती हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से जो एड्रेस करने वाली पार्टियां थी, उनकी असफलता के नाते इस तरह के ग्रुप पैदा हुए हैं। व्यापक स्तर पर कह सकते हैं कि जाति की राजनीति को थोड़ा और गहराई से ऑपरेट करके कुछ और साधन धन जुटा लेने की कोशिश ही इन कामों का जो है आधार है। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात शायद अमित जी पहुंचा चुका हूं आप तक। May I Yes, ask? sir. Thank May you. I ask Thank you so something? much. Yeah, sure. Please. Yeah, I'm Dr. Suchi, teaching political science at Delhi University. Yeah, thank you, Rajesh, for your wonderful presentation. Actually, I was wondering for a kind of phenomena that is dominating in our academia. You were also discussing that. When the caste, we are discussing the caste in a very kind of always we taking the example from the rural area and upcoming urban areas. What about the sophisticated way of caste that is going on in our higher education and academia? The people who are well educated and well researched professor was doing in caste practice in a very subtle way, like they are just some kind of rhetoric vocabulary, and not only the rhetoric vocabulary, as well as their practices are very they are doing the casteist practice in a very subtle way. So how do you look these practices? I mean, is this is this again reimposition the caste practices? I mean, caste revive itself in a very different way. I mean, how do you understand these things, please? थैंक यू सर। आप मैं क्या सोचता हूं और लोग क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग है सर। हायर एजुकेशन में हम इसका प्रैक्टिस कैसे करते हैं, कर रहे हैं, या उसका स्वरूप कैसा दिख रहा है, पॉलिटिकल एरा में चीजें कैसे दिखलाई पड़ रही हैं, कैसे कहाँ क्या क्या इसके डिसएडवांटेज दिखाई पड़ रहे हैं, ये बिल्कुल भिन्न सवाल हैं। खास करके हमारी किसी एनालिसिस का इससे हम ऑपरेटिव पार्ट निकाल सकते हैं सर। यह बात जरा सा गौर करने की है कि जो हालात हैं, उन हालात का मूल्यांकन
और उसके एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में उसके बारे में, क्योंकि देखिए लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कितना पॉजिटिव होगा कितना निगेटिव होगा उसका प्रतिफल भी दिखाई पड़ रहा है। हायर एजुकेशन में किस तरह से चीजें पीछे की तरफ जा रही हैं, मूल्यों के तरफ पर, सोच और चिंतन के तरफ की ओर से, ये सारी चीजें हम लोगों के सामने हैं। लेकिन जो सच है उसकी एनालिसिस तो हमें करनी होगी कि बड़े पैमाने पर लंबे समय तक जाति संरचनाएं, खास करके सवर्ण वर्चस्व जो है उच्च शिक्षा पर भी कायम रहा है। जाहिर तौर पर छोटे छोटे समूह, ओबीसी एससी के लोग आरक्षण के संदर्भ में, आरक्षण के उससे, और वो भी बहुत बाद में आरक्षण हुआ है, खास करके उच्च शिक्षा में, तो उसके अभी चीजें दिखाई पड़ रही हैं थोड़ी बहुत, और थोड़े बहुत अंतर्विरोध दिखाई पड़ रहे हैं। तो सर इसको हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा स्थिर होकर के देखते रहना चाहिए। आने वाले दिनों में कैंपस के पॉलिटिकल सिनारियो और रूरल बेल्ट के सिनारियो और जो न्यू शहर विकसित हो रहे हैं उनके सिनारियो में क्या स्थिति बनती है देखा जाना चाहिए। अभी तो फिलहाल हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। थैंक यू सर। Thank you, sir. Partho Devnath, he has written a comment in the chat box. If you just open your chat box and look at that comment and make any response, that would be great. Otherwise, I can read out that comment for you. Partho has written, in West Bengal, there is a recent movement among the Motua people, or they may have been catered in a certain way, that may lead to future scenario in West Bengal as well, where caste scenario may be presented in political case. Sir. सर आवाज या ये सवाल मेरे से है? हाँ हाँ, वो सवाल नहीं है ऐसा, वो कमेंट कर रहे हैं। हाँ कमेंट करें। हाँ तो कमेंट, मैं तो मतलब मैं जिस एरिया से बात करूँ तो उस पर कमेंट में क्या करूँगा, लेकिन ये कि आपके इलाके में कैसी स्थितियां हैं, मेरा कोई बहुत ज्यादा जातीय अनुभव नहीं है तो मैं उस पर क्या कमेंट करूँगा। तो अभिजीत सर एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल अभिजीत सर। हाँ कहिए सर मैं अच्छी जगह पर हूँ जहाँ बहुत ज्यादा मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, शायद बहुत अच्छा वर्कशॉप है, ये कार्यशाला होगी, जो डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उस पर भी बातचीत होगी, और मुझे अवसर दिया जाए कि मैं इसके डॉक्यूमेंटेशन करके आपको मेल करूं। मैं हाँ बिल्कुल अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन करके मुझे मेल करें तो मैं ये मेल ये यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स है उनको भेज दूंगा। हाँ भेज दीजिए। और अभी फिलहाल मैं लीव चाहता हूँ आपसे। मैं सारे सदन से माफी चाहता हूँ कि मैं एक तकलीफ वाले दौर में हूँ, खड़ा हूँ, तो मुझे माफी दिया जाए कि मैंने अपना वायदा सिर्फ निभाया है, मेरी मनस्थिति जो है वो बातचीत की शायद नहीं थी। तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे दो शब्द कहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए इतने महत्वपूर्ण मंच पर आमंत्रित किया। मैं आप सभी लोगों का, और आपने सुना, आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूँ। धन्यवाद। Thank you sir, and we are about to begin the next session, and this eventually will be the last session of today's workshop, and the resource person Dr. Anwesha Sarkar is present with us right now. As you know, she will be speaking on gender-caste intersection in urban spaces. Dr. Anwesha Sarkar studied at Jadavpur University, did her doctoral research from Department of Women's Studies, Jadavpur University. She teaches at Bishwa Bangla University, West Bengal right now, and she's an active member of South Asian
Women in Media, SWAM, and so we'll just request her to begin her lecture, and I think this would be a bilingual lecture, so you can communicate with her in both the languages. Thank you. Thank you, Vijit. Good afternoon, everyone. Am I audible? Yes, you are. Okay. Good afternoon, everyone. I would like to thank Kazi Nazrul University and especially Dr. Abhijit Sarkar to giving me the opportunity to share my idea. I was following the lectures from yesterday and this morning too, and this lecture series is arranged such a way we gradually understood and critically can address the main keywords or the essential points through the time from the ancient age to medieval to modern India and now the urban India space. So I don't think I will repeat the ideas already or the keywords already have been discussed. My topic, caste gender intersection in urban centers, migrant of Kolkata. I have chosen urban centers. For me, I also come from a small town, and for my I came for study, and then I settled here in metro city in Kolkata city, and gradually I through my experience I understood being an academic domain, being in a space, being as a in the city for a long time, more than 14 years, I have seen the city has changed a lot, and the spaces where the যেভাবে আমরা বর্ণবাদ এবং লিঙ্গবাদকে পড়াশোনা অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, সেটা কি কোথাও গিয়ে জীবন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কিভাবে আরো বেশি করে আমরা বুঝতে পারি। আমরা যেভাবে পড়াশোনা করি, যেভাবে বিষয়গুলোকে বিদ্যা শিক্ষার অধ্যয়নের মধ্যে দিয়ে বুঝি এবং তারপরে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে আমাদের একটা চোখ তৈরি হয়, সেটাকে আরো বেশি করে যখন আমরা আমাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে নিজস্ব এরিয়া অফ ইন্টারেস্টের মধ্যে দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি, তখন আমাদের প্রয়োজন হয় কিছু থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, কিছু প্রস্তাবিত দৃষ্টিকোণ, যেটা দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন স্কলার বিভিন্ন কাজের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করে থাকেন, ব্যাখ্যা করে থাকেন। তো সেই জায়গা থেকে আমরা একটা ইন্টারসেকশনালিটি বা এই ইন্টারসেকশনালিটির আইডিয়া জায়গা থেকে আমরা কাস্ট এবং জেন্ডারের সহাবস্থানকে বুঝবো এবং কাস্ট এবং জেন্ডারের মুখোমুখি যে বিষয়, বহু এর মধ্যে যে স্তরান্বয়, এর মধ্যে থেকে কিভাবে বর্ণবাদী সমাজে, লিঙ্গ বৈষম্যমূলক সমাজে, লিঙ্গ বৈষম্যের প্রান্তে থাকা, বর্ণবাদের প্রান্তে থাকা মানুষ, নারী, বিভিন্ন অন্যান্য সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি মানুষ এবং ডিজেবল মানুষ, তাদের যে অবস্থান, সেখানে আমরা আমাদের পলিসি মেকিংয়ের জায়গা থেকে, আমাদের বিদ্যা শিক্ষার মূল স্রোতের জায়গা থেকে কতটা আমরা সেই বিষয়গুলোকে দেখার চেষ্টা করি, সেই বিষয়গুলোকে নিয়ে ভাবার চেষ্টা করি, সেটা চর্চা করা এবং এর মধ্যে থেকে আমরা যখন পরবর্তী সময়ে আরো কাজ করব, আরো আমরা শিক্ষার জায়গাতে বা পড়ানোর জায়গাতে যাব, সেই পেডাগজিক্যাল জায়গাতেও কোথাও আমরা এই বিষয়গুলোকে কতটা আনতে পারি, চর্চা করতে পারি, নট অনলি মানে রিসার্চের জায়গায় থাকা। তো আমরা এই আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি শহর কলকাতাতে সকাল থেকে কেউ যদি একজন শহর কলকাতায় থাকেন এবং সেখানে সকাল থেকে যেভাবে আমাদের বাড়ির নোংরাগুলো
কেউ একজন পরিষ্কার করে নিয়ে চলে যায়, রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায়, আমরা যে স্টেশনে বা বাস স্ট্যান্ডে যাই সেখানে গিয়ে সবকিছু দেখি পরিষ্কার হয়ে যায়। এই মানুষগুলো যারা এই কাজগুলো করেন, যে সার্ভিস প্রোভাইডার, তারা এই আমাদের বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে কিভাবে নগর সভ্যতার মধ্যে বা নগর এই কলকাতার মধ্যে কোথায় কিভাবে আছেন, বা তাদের বসতি, তাদের অবস্থা, এবং তারা কিভাবে তাদের মৌলিক অধিকার, তাদের জীবন জীবিকা, তাদের পরিবার, তাদের শিশু ইত্যাদি সমস্ত রকম যে মৌলিক অধিকার, স্বাস্থ্য, সমস্ত কিছুর মৌলিক অধিকার অভ্যাস করতে কতটা সক্ষম, বা তাদেরকে নিয়ে যখন এই নগরের পরিকল্পনা চলে বা হয় বা সেটা লাগু হয়, তাদের অবস্থা কিভাবে থাকে সেই বিষয় সম্পর্কে আমরা পরিষ্কার একটা আলোচনা বা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব, এটাই আমার উদ্দেশ্য। আর সেক্ষেত্রে আমরা ইন্টারসেকশনালিটির বিষয়টাকে বুঝবো, যে কেন ভারতের প্রেক্ষিতে যখন আমরা বর্ণবাদের কথা বলবো এবং লিঙ্গ কথা বলবো, তখন ইন্টারসেকশনালিটির মতন একটা তত্ত্বের কথা কেন প্রয়োজন হচ্ছে, এবং যেটা আসলে আমেরিকান থিওরিটিশিয়ানদের চর্চার মধ্যে দিয়ে এসেছিল। তো সেই কথাগুলো আমি সুবিধার্থে কিছু টপিক, কিছু বিষয়কে আমি লিখে রেখেছি, যেটা আমি পাঠ করে আপনাদেরকে বলার চেষ্টা করি। The intersectional approach is important to address the multiple dimension of inequality. Historically, feminist theory have always sought to highlight the interlink of power, relation, and overlap of different forms of discrimination. It was not until 1989, however, African American legal scholar Kimberly Crenshaw coined the concept of intersectionality in the context of a specific legal case. Her aim was to highlight on the multiple dimension of oppression experienced by Black women in a well-known US company. Through this concept, Crenshaw intended to emphasize that Black women are exposed to numerous forms of violation and discrimination based on both race and gender. At the same time, the term intersectionality would allow people to counter the tendency to treat race and gender as a separate and unrelated category to experience and analyze. The intersectional practice encourage a new way of looking at the aspect and stage of a public policy cycle. It also has the potential to generate new knowledge better situated to refer and respond to people's experience and issues. In this way, intersectionality is an analytical perspective that reveals the way in which multiple forms of inequality overlap and intersect. In other words, we can say that intersectionality is a lens of understanding reality, a concept of thinking about how the various forms of discrimination intersect. Crenshaw described the term as follows. I quote, "It is basically a lens, a prism for seeing the way in which various forms of inequality often operate together and exist each other. We tend to talk about race inequality and separate from inequality based on gender, class, sexuality, and immigrant status. What is often missing is how some people are subjected to all this, and the experience is not just the sum of its parts." Unquote. Caste identity is something that we perform, that is assigned to us, and into it we need to fit in. We don't choose caste. Caste is not innate and not eminent or not natural. It is division of Varna system, the hierarchical ordering of society. The caste institute is social process, labor, rituals, eating habits, clothing, and social relations.
So it is important to understand that caste is performance, caste is socially determined and not biological. We need to keep in mind that femininity, masculinity, the construction of gender is also, we have to perform it, we have to fit in it, and it is not biological. So in the Indian context, Professor Sharmila Rege talks about it is in the survival of so-called lower caste and working class women that gets visible under rubrics of social problem and changing status of women in India. Uses of gender lens and understanding various aspects of society. There are domination, political and power relationships. In such a scenario, women's status and struggle, especially of this belonging to the lower caste, is difficult to understand without using a gendered and intersectional understanding. So we understand that how gender range is important, how intersectional understanding is important to understand gender and caste in Indian society. Now we move to another keyword, urban space and gender. Spatial segregation and discrimination have been one of the basic aspects of the caste system. Historically, many lower caste communities have migrated to cities to escape caste hegemony in the villages. The population of Dalit across urban areas shown a increase of 40% between the census count 2001 to 2011. The contemporary India, in contemporary India, caste continue to have a major impact on various social economical outcomes like education, health, labor market, and electoral politics. The right, access, citizenship, and privilege of an individual are often tied to his or her membership of a particular caste. One of the primary manifestation of the caste system is residential segregation. So post globalization, how this segregation happened and where the migrant worker get place, we will discuss more about on it. So economic liberalization, both about profound change in the economy of urban cities. During 1990s, Kolkata was a preferred location for many information technology related industries. This booming economy created employment opportunities and allied services sector grew at a faster pace. As a result, Kolkata became one of the fastest growing city in India and in terms of population and geographical area. Since 1990s, Kolkata has been transformed in the name of urbanization and beautification with EM bypass, metro railway extension, big flyovers, wide streets, multiplex shopping malls, real estate, and various other amusement centers popped up. This has changed the demography and geography of the city and socio-cultural dynamic. The spatial variation of ST-SC population change. There are many neighborhoods with no SC-ST population and neighborhoods with substantial ST-SC population donating high segregation. There is no place there for the working class of the city, the domestic worker, care worker, hawkers, rickshaw pullers, small traders, small shop owners, slum dwellers, cleaners, and others. Many of the families come to Kolkata in search of work after the super cyclone Ayla revered in Sundarban in 2009. Several families were formed residents who were evicted earlier from Tali Canal for expansion of the
East-West Metro Railway project and for a cement factory sited in South Kolkata. These people have been removed from their original place in the city and put into places like Donadanga in East Kolkata. The process of eviction done by Kolkata Metropolitan Development Authority (KMDA), they gave resettlement housing, but that was not enough. Large number of evicted families started taking shelter around the rehabilitation, or you can say resettlement housing areas. On March 2012, the slum around the housing was bulldozed, aimed heavy police presence, and some hutmates have set on fire. In the development scheme, they have no place. They have been evicted from different part of South Kolkata and have lost their livelihood and all sort of meanings of basic rights. Again, in 2017, when World Cup football for the under-19 was held in stadium in Bidhannagar, there was a demand for demolishing of a local slum. The member of a Residents Welfare Association, an organization of homeowner of Salt Lake area, took out procession in support of demolition. The slum dwellers put up united fight. They were supported by human rights and labor right groups or organizations, but they survived. But attempt at demolition of worker settlement on the wake of a big sporting event are quite common in third world country. It has we have seen before in Beijing Olympic 2004, Delhi Commonwealth game in 2010, and FIFA World Cup in 2014 in Brazil. The homeless migrant were and still are seen as a problem with no solution. The middle class and the rich continue to ignore their plight and generally regard them with suspicion and disdain. The migrants are forced for being rowdy as they fight from time to time with the police to resist eviction. The migrants themselves have come to be regarded as a polluting presence. They are also entrusted with the job of keeping the city clean. They collect garbage from the home and roadside garbage dumpers, load and unload garbage trucks, clean sewage and septic tank, sweep street and mop homes. Calcutta Research Group published report titled Media and Migration 2020, a field report by Anwesha Sarkar and Sati Bhattacharya pointed out different aspects of recent time. Workers migrate to urban areas from the village not only to escape poverty but also the social norms around caste and gender, which tend to limit their choice of occupation and social mobility. Do the big cities offer the migrants a chance? If we look at the settlements of migrant workers, we find that it is possible to map this way caste-based occupation. For example, the coolie living in the pavements of Bara Bazar are mostly Muslim from Bihar, Orissa, Jharkhand, and UP. The migrant worker living in the huge clothing industry in Media Buruj are also Muslim from some from Bihar, other from neighboring district, especially North 24 Parganas, South 24 Parganas. Park Circus slums have Dalit from Chamar caste from Bihar working with hikes. In this in the north,
sweepers colony, Aurobindo Saroni are also habitant of Chamar with a Safai Karmachari who live in the slum behind the new market are domes from Jharkhand and Bihar. The Rajabazar slum has a large cognition of Dalits and mainly cobblers, chamars. In the Pilkhana area in Tangra near Bangla Pottery, there is a sizable settlement of Dalit of Chamar, Hari and Dome community who are leather worker, pick garbage from the large dumping site of Dhapa nearby and also engage in sweeping the streets. In the south, Jadavpur railway station and the adjacent slum of the side of the railway harbor large number of women who work as domestic maid and nursing aides, Aya. The main drive cycle, van and rickshaw, work as a daily laborer and do some small work in shops. So we can understand that this ghetto-wise housing pattern give us a mixed picture of social mobility and a urban slum. On the other hand, there has been a gradual expansion in the range of work available to migrant workers. Professor Ranavi Shamadar observed, I quote, "The scale and the form of migration have changed. Migration is not only a construction industry phenomenon. Scrap material industry, waste processing, car entertainment industry, it includes everything. All this marks the neoliberal city." Unquote. This may lead one to expect the migrants would enjoy considerable fluidity between professions, but the lower caste youth are often squeezed into scavenging and leather processing and care work, the occasion of their occupation of their forefathers. Despite better education, most of them do not get better opportunities. Youth of residents of Aurobindo Saroni slum bitterly complained that they had no choice but to become a Safai Karmachari like their parents, even though they had completed the 12th grade or BA exam. Some of them went to the municipality office and even local leaders and requested them to arrange better job, but they got no response. They can sense words of their parents who at least was in a permanent working position and with social security benefits. Now this new generation, they work as a contractual employee with no retirement, with no entitlement other than wages. This non-mobility is reflecting in their continued residence in one locality as well as the poor housing conditions. We will talk about another slum area which is not recognized by the municipality authority, and the people or the upper class people constantly denying the existence of the service provider, this caste people. Bidharnagar is named after first Chief Minister of West Bengal, Bidhan Chandra Rai. Unlike Kolkata, which grew in span of 300 years, it is mainly winding road bearing testimony to lack of planning. Bidhannagar in East Kolkata was a planned township. It was developed between 1958 to 1965
as a settling city to Kolkata. It is wide, straight road are laid out in a grid, and its broad pavements are lined with large trees. Each major crossing is marked by an island of greenery. This meticulously planned city has zero space for any settlement of domestic maid, vendors, transport worker, shop assistants, and other who provide essential support to the area, to support services. It is its house, market, business are serviced mainly by 3 large slum locations at the periphery, Keshtapur, Dattabad slum, and some settlement along the Eastern Metropolitan bypass. অর্থাৎ মানে কলকাতা উপনগরীর যে সল্টলেক উপনগরী তৈরি করা হলো, যেটা ভীষণভাবে একটা প্ল্যান্ড জায়গা, এবং যেখানে অ্যাফ্লুয়েন্ট বা উচ্চ বিত্তের বা উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে একটা স্বপ্নের আবাসনের জায়গা তৈরি হলো, সেখানে এই সেখানকার রাস্তাঘাট, সেখানকার আবাসস্থল এবং মধ্যবিত্তের জন্য যাবতীয় যা কিছু সুবিধা দেওয়া যায়, সেরকম পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও যারা আসলে এই সার্ভিস প্রোভাইডার, যাকে আমরা বলছি যে আমাদের সমস্ত রকম যে শ্রমজীবী মানুষ, যাদের সাহায্যে মধ্যবিত্ত, উচ্চ মধ্যবিত্তের গৃহ পরিচালনা সমস্ত রকমের যে পরিষেবাগুলো পাওয়া সম্ভব হচ্ছে, তাদের কোনো রকম জন্য এই পরিকল্পিত নগরীর পরিকল্পনার মধ্যে তাদের কোনো স্থান হলো না। এবং এরা কোথায় থাকে, এই যদি আমরা প্রশ্ন করি, এরা মূলত কেষ্টপুর, দত্তাবাদ এবং বাইপাসের বস্তিগুলোতে থাকে, এবং এই বস্তিগুলোতে অদ্ভুতভাবে কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই এখনো পর্যন্ত। তারা আমরা মানে অদ্ভুতভাবে তাদের বহু এখানের অধিবাসীরা রয়েছেন যারা 20 বছর ধরে এই বস্তিগুলোতে আছেন, এবং এদের যে জীবনের লড়াই, এদের যে অধিকার, এগুলো সম্পর্কে কোনো রকম রাজনৈতিক দলও সেরকম ভাবে কোনো গুরুত্ব দিতে চায় না। এবং বহু সময় ধরে এই বস্তির মানুষের অবস্থান, সেখানে তাদের যাবতীয় অধিকারের যে অবমূল্যায়ন, তাদের যে বৈষম্যের যেভাবে তারা শিকার হচ্ছেন দীর্ঘ সময় ধরে, এই নিয়ে কোনো রকম মানে এদের নাগরিকত্ব, এদের অধিকার, এদের কোনো বিষয় কিন্তু কোনো রকম ভাবে গুরুত্ব পায় না। ফলে আমরা বুঝতে পারি যে একটা ভীষণ পরবর্তী সময়ে আমরা এই সল্টলেক সিটি অনেক আগে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তারপরেও আরো আমরা রাজারহাট, নিউ টাউনের কথা জানি, কিন্তু এটা দিয়ে একটা মোটামুটি মডেল বোঝা যেতে পারে, যেহেতু সল্টলেকটা অনেক আগে হয়েছে, যে আসলে এই ধরনের প্ল্যান সিটি কিরকম ভাবে ওয়ার্কিং ক্লাসকে এবং কাস্ট পিপলকে রাখতে চায়। কারণ এই মানুষদের মানে 95% মানুষ হচ্ছেন SC/ST কমিউনিটির মানুষ। ফলে এই নগরের সৌন্দর্যায়ন, বিশাল পরবর্তী সময়ে নগরের পরিকল্পনা, এই পরিকল্পনার মধ্যে আমরা কখনোই ভয়ঙ্কর ভাবে একটা বৈষম্যমূলক একটা নগর পরিকল্পনা দেখতে পাই, যেটার মধ্যে আমরা বৃহৎ সংখ্যক মানুষের একটা জীবন জীবিকা, অধিকার ইত্যাদি অবমূল্যায়নের লক্ষ্য করতে পারি। এই নিয়ে বহু স্কলারশিপ, বহু কাজ, বহু সাংবাদিকতার জায়গা থেকে বহু কিছু রিপোর্টিং হয়েছে, এবং আমি আরো কিছু বিষয় বলতে চাইছি, যেখানে আসলে এখানে আমরা যদি বোঝার চেষ্টা করি যে একটি নারীর সমস্যা, আমরা বিশাল পরবর্তী সময়ে ফেমিনাইজেশন অফ পভার্টি বা ফিমেল হেডেড হাউস হোল্ড, এই শব্দগুলো খুব ভালো করে জানি, যেখানে এই পরিবারগুলোর মধ্যে থেকে যখন আবার কেউ বাইরে মাইগ্রেট হয়ে চলে যান, তখন সেই পরিবারের নারী বা মহিলারা, তারা যখন সমাজ তাদের পরিবারের প্রধান অর্থ উপার্জনকারী মহিলা হয়ে যান,
তখন আমরা জানি যে জেন্ডার যে লেবার মার্কেট সেখানে নারীর শ্রমের বা বৈষম্যর শিকার হয়, ফলে এই পরিবারগুলি আরো প্রান্ত অবস্থার মধ্যে থেকে আরো প্রান্তিকতর হয়ে যায়। এবং যখন আমরা এটাকে ফেমিনাইজেশন অফ পভার্টি বা গ্লোবালাইজেশনের পরে বা বিশ্বায়নের পরে এখানে দারিদ্রতার নারীকরণের কথা বা নিয়ে অনেক চর্চা আছে বা লেখালেখি আছে, বা সেগুলো আপনারা দেখতে পারেন। আর এই প্রসঙ্গে আমরা ফেমিনিস্ট ইকোনমিস্ট নির্মলা ব্যানার্জির কথা একটু বলতে চাই। প্রফেসর নির্মলা ব্যানার্জি says in the 15th and 60s, the first Kollani and Bidhannagar were planned. Neither city allotted any space for working population. Bidhannagar, for example, was mapped into blocks, and all the plots in which block were allotted for 3-storied bungalows. Not a single plot in any block was allotted for worker residents. Not even a space near the market. Such a city cannot grow. We found Kollani stagnating for this reason. Bidhannagar thrived only because the state and central government moved many of their office there, necessitating a well-functioning transportation system. Kolkata, on the other hand, provided some informal space for migrant workers up to the mid-70s, says Professor Banerjee. The open government land were available to migrants. They made slum and live beside the water bodies, settle all over the city. The situation changed after the left front come to power in 1977. Strong men with political support filled up the water bodies and occupied all the price of available land to develop real estate. The workers were pushed out of the city. কিভাবে আরো সময়ের সাথে সাথে প্রয়োজনের সাথে সাথে এই প্রান্তবর্গীয় মানুষ আরো বেশি করে শহর থেকে, নগর থেকে, সুবিধার থেকে বা কেন্দ্র থেকে সমস্ত রকম ভাবে কিভাবে আরো পুশড আউট হয়ে যাচ্ছে। Professor Banerjee points out that nearly 35 lakh commutes come to the Kolkata every day. A large number of workers who cannot afford living space in and around city, of domestic maid who have to travel for 3 or 4 hours every day just to reach their place of work. Their needs are ignored by planners. Indeed, some of the early morning trains from the district into Kolkata are jokingly called the G Express, Maid Express, as they are availed by mostly by the domestic help. So we can understand the mindset, the casteist mindset. The disbalance in urban planning has continued. Anita Agnihotri, an retired IS officer and a renowned author, she wrote an article in a newspaper where she have pointed out in post-COVID situation, 1 to 2% of cities space was even allotted for 80% of its poor, or put of the most on top of the most common space in Indian cities, such as playground, park, and water bodies that allowed swimming, have been put behind gates. The housing project of the poor are usually located far from the city. Quite often, low-budget apartments are sold out to the rich by the real estate developers. The later find it profitable to avail of soft government loan to build LIG, low income
group residents and then sell this at market value. During Narendra Modi's first tenure as Prime Minister, the idea of developing smart city was introduced. The process but proposed plan from various states, including many existing ideas from cycle track to Wi-Fi, free Wi-Fi zone, but continued particularly nothing for the poor worker. So, in urban space, class, caste, social culture, and economic background shape how women use public space too, especially space of nature. In Indian cities, which are extremely unequal place, even if we crowdsource data from better public design, keeping women in mind, we may end up collecting data from women who speak English, who can use technology, who can use app, who experience the city in a certain or specific kind of way. This can result in other form of exclusion. This research, the research in multiple cities have shown this gendered nature, or and where we can understand the different group of people. Men, and opposite to that is woman. Privilege, opposite to that is oppressed class group, and rich, opposite to that poor. For instance, in Hyderabad, women from high-income families supported the idea of park with ticket price, as these fees provide money for the park authorities to provide better security, improve facilities, and improve maintenance. But other women said that once park starts charging for entry, they might have not get chance to enter, not get chance to spend their leisure or collect things from the natural garden. They had really rely on informal agreements with the friendly guards, or restore a bribes, or to spend time, or to enter the park. So in urban space, we can understand that high income family members, or women from the high income group, their issues are different, and the women those who are not in a position to access any sort of basic rights, their issues and their demands and their issues are totally different from the high income group of women. So within the overall context of marginality of the migrant community, women face further layered and different marginalized resulting from the intersections and the interface of caste, denial of resources, and manifest of both public-private patriarchy across different space of household, work, etc. In the labor market, for example, women and men have different wage, where men have a higher wage than women. The nature of work also differ. Women are more in a caregiving industry. Women also face sexual harassment, abusive language, and sexually colored comment, all form of verbal and physical abuse too. Simultaneously, within this house, within the household, they have to take part of a reproductive responsibilities and caring activities for family members. When male members are away for
a time period or a long time, women play a key role in survival activities. However, the financial contribution is rarely recognized within the household. We know about feminization of poverty, post-globalization era. Female-headed households are more vulnerable. Caste women face multiple challenges and complexities both within the household and outside the manifest of subordination, marginality, and lack of opportunities. So, I think caste gender intersection and the urban space, and I'm concentrating or referring only the migrant of Kolkata city, and I have mentioned some of the location where we can see the migrant workers, how they migrant workers stay and how they are getting deprived for the ages, and being educated youth, how they are keep getting deprived or denial of every basic rights. Hello, thank you. Abhijit? Okay, yeah. Thank you. Thank you so much for discussing these survey reports and analyzing them. This was really wonderful listening you. And I think since we have some times left right now, so the participants here can ask questions, and so we can have a brief interactive session, and that would be much more productive. I'm requesting the participants to ask questions. You can do that either in Bangla or in English. Yeah. Actually, I have started this work. I'm not actually very expert of these development issues, but I have that interest, and I have done my MPhil work on Nonadanga, where the eviction took place, and evicted women, how they organized in 2008 to 2012, the eviction happened, and I have already told, they have placed in that resettlement areas, and they have organized different movements at that time. Women were very much part of the movement. They were in a decision-making process. But later on, we know that over the time, this movement গুলোর আর কিছু হয়নি। আমরা এই জায়গাগুলোতে একটা বড় সমস্যা হচ্ছে যে একটা এই বিশেষ করে ভয়ঙ্কর দারিদ্রতার সাথে লড়াই করা, সঙ্গে প্রত্যেকটা সময়ে এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তারা যখন বিভিন্ন একটা আন্দোলন করার মধ্যে যে ধারাবাহিকতার জায়গা থাকে, সেখানে তারা বারবার করে ব্যর্থ হয়, কারণ তাদের সাথে তাদের দারিদ্রতা এবং প্রতিদিনকার জীবনের লড়াই এত কঠিন যে তাদেরকে এই দীর্ঘ সময় ধরে আমরা কেন একটা লম্বা সময় ধরে এই অঞ্চলগুলো রয়েছে আমরা জানি নগর কলকাতার মধ্যে, এদের কোনো সংগঠিত আন্দোলন আমরা দেখতে পাই না। সেটা একটা বড় আলোচনার আমি প্রস্তাব করব যে যারা এই বিষয় নিয়ে কাজ করতে চায়, মানে আরো জানতে চায়, তারা আমার মনে হয় এই বিষয়টাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা বা কাজ করার অনেক সুযোগ বা প্রয়োজন আছে। তো আমি এই জাস্ট আইডিয়া, আমিও জাস্ট একদম বিগিনার এই বিষয়গুলো সম্পর্কে চর্চার ক্ষেত্রে। আর আমি কারো যদি কোনো আইডিয়া থাকে শেয়ার করার, আমার মনে হয় সেটা বেশি ভালো হবে আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে। Absolutely, and since I am again repeating myself that this is a capacity building program, and this research ideas that you shared with us will really be very fruitful for all of the participants, and they can try to explore these areas and do a far more significant work in future probably. So again, as you mentioned, that I'm requesting the participant to ask question, to make comments, to share ideas, share your observations. You can do that. We have a little bit of time, so please do engage. If you, anybody, yeah, there is a question from Amit. Yes, Amit, bolo.
হ্যাঁ ম্যাম ধন্যবাদ আপনাকে অসাধারণ একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। প্রথমে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব যে আপনি যে কাস্ট ডেমোগ্রাফিটার কথা বললেন কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে, তো এখানটাই জাস্ট একটু বলবেন যে এই সমস্ত দলিত জনগোষ্ঠীর মানুষজন যে সমস্ত এলাকা দিয়ে রয়েছেন তারা ওখানে মানে পুরো একাট্টা ভাবে রয়েছেন না খুব ফ্র্যাগমেন্ট ওয়েতে, মানে জিওগ্রাফিক্যালি ডিভাইডেড এরকম কিছু, মানে যখন যেখানে রয়েছে পুরো একাট্টা ভাবে রয়েছে, এবং তারা কি ওখানকার সিটিজেন, মানে তাদের ভোটার আইডি কার্ড, রেশন কার্ড এই সমস্ত কিছু রয়েছে কিনা, মানে তারা গভর্নমেন্টের সমস্ত রকম ফেসিলিটিস কে অ্যাক্সেস করতে পারে কিনা, এইগুলো যদি একটু ব্রিফলি বলেন। হ্যাঁ, প্রথমত যখন মেট্রো এক্সটেনশনের জন্য একদম 2005-06 সময় থেকে উচ্ছেদ হয়েছিল, নোনাডাঙ্গায় যখন তাদেরকে বসানো হয়েছিল, এটা একটা বড় সমস্যা ছিল যে প্রত্যেক মানে মানুষরা ছিলেন বিভিন্ন এলাকা থেকে, বিশেষ করে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা, উত্তর 24 পরগনা জেলা থেকে আসা, এবং তারা বহু 10-12 বছর 15 বছর ধরে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে বিভিন্ন এলাকা, বালিগঞ্জ এলাকা, বিভিন্ন এলাকাতে তারা থাকতেন এবং কাজ করতেন। কিন্তু যখন এই যে পুনর্বাসন দেওয়ার একটা ব্যবস্থা হতে চলল, তখন একটা বড় সমস্যা ছিল যাদের আসলে ভোটার কার্ড ইত্যাদি ওই অঞ্চলে ছিল না। ফলে এইভাবে এই যে সংগঠিত করা, তাদের আন্দোলন সংগঠিত করা, বা তারা যে ক্লাস ইস্যুতে, জেন্ডার ইস্যুতে বা মানে কাস্ট ইস্যুতে একসাথে হবে এবং সংগঠিত হবে, সেটা একটা বড় সমস্যা ছিল। তবুও এই যে পুনর্বাসন অঞ্চল, কেউ যদি রুবির ঠিক পেছনে, এই অঞ্চলটা বিশাল একটা অঞ্চল, বহু আবাসন আছে, প্রত্যেকটা ঘর অত্যন্ত ছোট, 10 ফিট বাই 14 ফিটের ঘর, কোনো রান্নাঘর নেই, শুধু বাথরুম, এরকম একটা আবাসন দেওয়া হয়। এবং এক একটা পরিবারে 4 থেকে 8 জন 9 জনের যে সদস্য, সেখানে এই একটা ঘরে তাদের পক্ষে থাকা সম্ভব হয়নি। সবসময় বারবার হয়েছে যে পুনর্বাসন সেন্টারের পাশে তাদের একটা বড় বস্তিতে অবস্থান, এবং এই বস্তি থাকা এবং বস্তি উচ্ছেদ, এটা একটা খুবই মানে চলমান বিষয়। এবং যখন আমি 2006-08 সালের কথা বলছি, তখন তারা যে জায়গাগুলোতে কাজ করতেন, রেল লাইন বা খালপাড় সংলগ্ন অঞ্চল, বালিগঞ্জ অঞ্চল, পার্ক সার্কাস অঞ্চল, এইসব অঞ্চলে তারা মহিলারা বিশেষ করে ডোমেস্টিক ওয়ার্কারের কাজ করা, সবজি বিক্রি করা ইত্যাদি কাজকর্ম করতেন। তারা যে অঞ্চলে কাজ করতেন সেই সংলগ্ন অঞ্চলে তাদের বসবাস ছিল, সেটা বস্তি আকারেই ছিল। সেখানে তারা কোনো রকমে তাদের শিশু প্রতিপালনের বিষয় সমস্ত কিছু একটা চোখে রাখতে পারতেন, করতে পারতেন, বাড়ির থেকে কাছাকাছি থাকতেন। যখন প্রথম উচ্ছেদ হলো, তখন কিন্তু একদম তাদেরকে এই অন্তত 20 কিলোমিটার, 20 নয় 15-10 কিলোমিটার দূরে এই রুবির ঠিক পিছন অঞ্চলে, যেটাকে আমরা বলছি নোনাডাঙ্গা অঞ্চল, সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। তখন সেখানে রাস্তাঘাট কিছুই ছিল না, যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা ছিল না, এবং এই যোগাযোগ আসা যাওয়ার জন্য বিপুল একটা পয়সা খরচের ব্যাপার। বাস 2-1টা ছিল, যেটা করে রুবির মোড়ে আসা, যেটাকে গোল পার্ক মোড় বলা হয়, মানে এখানেও রুবির এখানে একটা গোল পার্ক বলে জায়গা আছে, সেখান থেকে তারপরে তারা আবার বিভিন্ন জায়গায় ডিসেন্ট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছিল কাজকর্মের জন্য। প্রথমত তো জীবন জীবিকার উপর একটা বিশাল চাপ আসে, যখন এই উচ্ছেদের প্রেক্ষিতে আমি বেশি করে বলার চেষ্টা করছি। আর আমি বললাম যে যে বস্তি অঞ্চলগুলোর কথা বললাম, মূলত বিভিন্ন মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কার যারা বাইরে থেকে, অন্যান্য রাজ্য থেকে এসেছেন, তাদের পক্ষে এই রকম ভাবে কোনো পলিসি অ্যাভেল করা, কোনো রকম ভাবে ভোটাধিকার ইত্যাদি তো তাদের নেই, সেটা তো। এবং তাদের জীবন এবং অর্থ উপার্জনের সংগ্রাম এতটাই কঠিন, এতটাই জটিল, যেখানে কিন্তু তাদের পক্ষে এই কাজগুলো করা, এই কখন কোন সময় কোন কাগজপত্র তৈরি করা সম্ভব বা হচ্ছে, তারা নিজেদের ছেলে মেয়েদের SC ST সার্টিফিকেট তৈরি করা, এগুলো বিষয় সম্পর্কেও ভীষণভাবে একটা ভীষণ একটা মানে অ্যাবসেন্স দেখা যায়। এবং অবশ্যই এই মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কাররা কখনোই সংগঠিত নয়, এবং তাদের কাজের ক্ষেত্রটাও সংগঠিত, সবসময় একটা প্রতিনিয়ত কাজের হারিয়ে ফেলার একটা থ্রেট থাকে। ফলে একাধিক মানে জীবন জীবিকা কারণে যেভাবে তারা শহরে আসছে,
তার সাথে এই কাজ হারানো এবং প্রতিনিয়ত এই জীবন জীবিকার লড়াই, এই সবকিছু মিলিয়ে খুবই জটিল এবং অদ্ভুত একটা অবস্থা। আমি জানি না, মানে যেটুকু আমি দেখেছি। বা Thank you, Anwesha. There are questions and comments for you in the chat box. If you just look at those. Hello, I have a Anwesha question. আচ্ছা, এই Chatterjee and অঞ্চলে যারা থাকছেন এতদিন ধরে, তাদের উপর দাঙ্গার প্রভাব কতটা, এটা একটা দিক হতে পারে বলে আমার মনে হয়। হ্যাঁ, দাঙ্গার প্রভাব এই সেটা এমনকি 2020-তে দিল্লিতে যে দাঙ্গার পরিস্থিতি তৈরি হলো, বা গুজরাটে 2002-এ, তখন এনাদের প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল? এই যে সিএ এর সময়, মানে 2019-এর শেষে দিকটাও, তখন তো এনাদের ওপরে সবচেয়ে বেশি আঘাত এসেছিল, সেটা যদি শেয়ার করেন। আচ্ছা, সিএনআরসির সময় আমরা মূলত দেখেছিলাম যে শাহিনবাগের একটা বিকল্প বা প্রতিরূপ হিসেবে আমরা পার্ক সার্কাসে একটা অবস্থান মঞ্চ দেখেছিলাম। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলের মহিলারা আসতেন, শুধু শহর বস্তি অঞ্চল নয়, শহরের অন্যান্য অঞ্চল থেকেও, মানে বিশেষ করে শনি রোববার করে মহিলাদের আসা, এডুকেশন বা তাদের বিক্ষোভ, তাদের এই প্রতিরোধের সময়কে উদযাপন করা ইত্যাদি সমস্ত কিছু আমরা দেখেছি। তো দাঙ্গার কথাটা আমি ঠিক অতটা ভালো বলতে পারবো না। আর হ্যালো, হ্যাঁ, আচ্ছা, আরেকটা প্রশ্ন শাশ্বতী বিশ্বাসের রয়েছে, হ্যাঁ, হাউ দ্য এডুকেশন অফ দ্য চিলড্রেন of these Dalit people of the areas occurred. First, when the eviction happened, there were no school. They were and last I have visited the Lunadanga during the lockdown also. Post lockdown, we have seen lot of dropout students. Actually, ওরা লজ্জার জন্যই, মানে বাড়িতে যেহেতু পড়াশোনা চালানোর শেখানোর মতন অবস্থা নেই, বহুদিন স্কুল বন্ধ থাকার কারণে একটা বড় সংখ্যক ড্রপ আউট হওয়া, বিশেষ করে অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে যারা ছেলে এবং মেয়ে, তারা কিন্তু কোন রকম টেকনোলজি অ্যাভেল করতে পারেনি। তাদের কাছে একাধিক বাড়িতে কোনো ফোন ছিল না, অনলাইনে ক্লাস করার কোনো সুযোগ ছিল না। এত ঘন সন্নিবিষ্ট একটা জায়গার মধ্যে তারা লকডাউন কাটিয়েছে, যেখানে তাদের পক্ষে আলাদা করে ক্লাস করা, পড়াশোনা চালানো, এবং সাথে সাথে বাড়িতে যে ভাবে পড়াশোনা চালানোর বিষয় হতে পারে, সেটা খুব সবার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বহু ড্রপ আউট হয়েছে। এবং আমাদের মানে আমি একটা লেখা পড়ছিলাম খবরের কাগজেই, খেয়াল করতে পারছি না, এই কোভিড পিরিয়ডের পরে যে ড্রপ আউট বিষয়, সেটা নিয়ে সেখানে অনুমান করা হচ্ছে যে এই মাধ্যমিক, এই যে সেকশনটা 8-9 ক্লাসে পড়তো, তারা যখন মাধ্যমিক দেবে, একটা পরিসংখ্যান দিয়ে পরিষ্কার বোঝা যাবে পশ্চিমবঙ্গে ড্রপ আউট কতটা হয়েছে। কারণ 8-9-7 গ্রেডে আমরা বুঝতে পারবো না যে এই ড্রপ আউটটা কতটা হয়েছে। ফলে সম্ভবত 23-এ গিয়ে বোঝা যাবে যে মাধ্যমিক কজন দিচ্ছে, তা দিয়ে কিন্তু একটা পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে যে ড্রপ আউটের পরিমাণটা কত। কিন্তু সেটা একটা ওভারঅল বলছি, কিন্তু প্রচুর ছেলেমেয়েরা কাজের সংস্থানে চলে গেছে, কারণ যখন লকডাউন, তাদের কাছে তাদের মা বা তাদের পরিবারের যারা উপার্জনকারী, তাদের কাছে কোনো ক্যাশ ছিল না, টাকা ছিল না। ফলে প্রত্যেককে জীবন জীবিকাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, খাওয়ার জন্য কিছু না কিছু কাজের সংস্থানের মধ্যে যেতে হয়েছে। ফলে এবং যেটাকে আমরা মূলত গিগ ইকোনমির জায়গা থেকে দেখি, যে সুইগি বা কি বলে এটাকে, যারা বাইক চালাতে শিখেছে, অ্যাপ চালাতে জানে, তারা সেই ধরনের কাজগুলো নিয়েছে, বা বিভিন্ন রকমের যে ওয়েজ বেসড যে কাজ, বা যেটাকে দৈনিক পারিশ্রমিক বেসিস কাজ, সেগুলো কাজ তারা করতে শুরু করেছে। এবং আমরা হ্যাঁ, মানে শিক্ষা, পড়াশোনা চালানোটা খুবই একটা জটিল এবং কঠিন বিষয় তো হয়েছে। থ্যাংক ইউ। বলাকা Hello, চট্টরাজের I একটা have a প্রশ্ন বোধহয় আছে, বলাকাকে জিজ্ঞেস করার জন্য অনুরোধ করছি। hello. Good afternoon, ma'am. গুড আফটারনুন। Thank you so much. This topic is really বলাকা interesting. শোনা যাচ্ছে?
Yeah, hello. Am I Yes, I audible? can hear you. Yeah, Yeah. please continue. Yeah, thank you so much. So, this topic was really very relevant to this contemporary time. But I have a question that I have read about this caste and gender interlinkages in other states and the I think there crimes is that some has happened. connectivity issue in that end. আচ্ছা তার আগে I যদি can hear her ও clearly. ওকে 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 Okay. ওকে Okay. Thank you so much. Regarding in Maharashtra, that Khairlanji case, or even recently Hathras, we have seen that how these women from coming from Dalit sector extremely who are marginalized, they have been often or like been violated, or they were the women were basically used to take revenge against the another caste. So how this women has become the weapon to avenge violence. But in the cases of West Bengal, even in the media or in newspaper or even in some research paper, there is not much cases about how women who are from this very marginalized section or from Dalit categories or laborers who living in this working class regions have been like the extreme violence, the cases of the extreme violence is it less as comparative to other states in India, or is it not represented well in media, or they have been ignored by the No, it larger is not population? less. If you follow the reports of SWAM, I know that not that South Asian woman media, SWAM, an organization work for the domestic violence. They have after that lockdown, we all know that Women's Commission has published several reports how the domestic fare within the lockdown period was such a vulnerable place for woman and child. Reports were coming, and later on, SWAYAM, an organization work on the domestic violence, they have published some report. If you like to see the report, it is published in 2020 or 21 maybe. So and in between, like big uh, case of sexual violence or rape, or I don't think it happened, or the you can see the in some places. No, in West Bengal, maybe the rate of registering the cases is low. I think that is also an aspect that we are not getting that much of complaint, or we can't see the data how the cases of abuse or cases of sexual violence is being registered. Maybe not. It is not being registered in alarmingly, I think. Thank you, ma'am. Welcome. thank you so much. One of my students is also present here. Her Yes, name is yes, also Anwesha Chatterjee. She have yeah. asked many questions. I'm so happy that I get She has one of my. already she has made another comment in the chat box. Oh, okay. Yeah. Oh. She has written that there was a report published by UNOM. They called the period as shadow pandemic as the domestic violence increased globally. So I'm talking about only the West Bengal phenomena. So SOIM is an organization. You can follow their report. okay, so if anybody wants to ask any other question, we can have one or two questions at least. And if there is no other question, then we can probably conclude this session here. Thank you so much. Okay, thank you. Yeah, okay, I'm thank leaving you then. for your, yeah, sure. Thank you again. Yeah. Okay. So I'm just now sharing my screen to show you the document. And as I have already told that Professor Amrish Dubey is unavailable today, and he will be delivering his talk tomorrow at as per our conversation. I can tell you that he will be delivering the talk tomorrow from 3:30 p.m. So after your presentation, he will be delivering his talk. So we will be probably concluding our
workshop tomorrow around 4:15 p.m. I guess, if everything works properly, if everything works in time. So I expect to conclude it tomorrow around 4:15 p.m. So thank you so much for being with us for the last couple of days. We still have another day tomorrow, and I will request everybody to submit the title of your presentation, as I also mentioned earlier, by today 8 p.m. I have received many titles from a few of the participants, but those who haven't submitted it till now, I'm requesting them to submit it as early as possible and positively by 8 p.m. today. রাত 8টার মধ্যে প্লিজ আপনারা আপনাদের গবেষণা নিবন্ধের শিরোনামগুলো আমাকে একটু পাঠিয়ে দেবেন। আমাদের একটা ডেডিকেটেড ইমেল আইডি আছে, asansolethnography@gmail.com, through which email we have been communicating with you for this workshop. আপনারা সেই ইমেল আইডিতে আমাদের শিরোনামগুলো পাঠিয়ে দেবেন, কারণ কাল যারা পেপার প্রেজেন্টেশন সেশনগুলো চেয়ার করবেন তাদেরকেও আমাদের এই টাইটেলগুলো পাঠাতে হবে, এবং আপনাদের সার্টিফিকেট প্রিপারেশনের একটা ব্যাপার আছে। যত তাড়াতাড়ি আমরা এই শিরোনামগুলো পাবো তত তাড়াতাড়ি আমরা কাজটা টাইমলি করার দিকে এগোতে পারবো। বেশ, আমি আজকে একটু স্ক্রিনটা শেয়ার করছি, কাইন্ডলি একটু চেক করে আমাকে জানান। দেখা যাচ্ছে তো স্ক্রিনটা? ইজ ইট ভিজিবল? এনিবডি প্লিজ কনফার্ম? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। বেশ, হ্যাঁ, একটু জাস্ট আমি নামের লিস্টটা ধরে ধরে স্ক্রোল করছি, আপনারা একটু দেখে বলবেন যে আপনাদের নামের বানান টানান গুলো ঠিক আছে কিনা। অমিত কুমার ঘোষ, বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি। অরুণিতা বর, Diamond Harbour Women's University. Please check the spelling of your name and the affiliation. If everything is correct, you don't need to respond, but if there is any correction required, please do inform me. Will you please Avinash read Chandra, it? University of Delhi. Balaka Chattaraj, Tejpur Central University. Gopal Singha, University of Calcutta. Monoshi Choudhury, Independent Researcher. Mousumi Das, Center for Studies in Social Sciences, Calcutta. Pallavi Haldar, Independent Researcher. Partha Debnath, Sikkim University. Prachi Huda, Jawaharlal Nehru University. Piti Ghosh, Independent Researcher. Riya Das, Independent Researcher. Rifu Bhattacharya, Independent Researcher. Richik Bhattacharya, Vidyasagar University. Shagnik Shaha, University of Hyderabad. Sandha Gawali, Jawaharlal Nehru University. Shashwati Bishwas, Kazi Nazrul University. Steushi Choudhury, Calcutta Girls College. Steushi Bishwas, Bankura University. Steushi Mollik, Independent Researcher. Shubhadeep Mondol, Jawaharlal Nehru University. Suchit Kumar Yadav, University of Delhi. Sushmita Roy, WBUTTETA. Tumpa Das, Independent Researcher. Vikas Kumar Revavai Solanki, Indira Gandhi National Tribal University. Yashasvi Gaur, Jadavpur University. Pronoy Shaha, Ambedkar University. So this is the list of participants. Please do tell me if any correction is required. সবটা ঠিক আছে তো? কারো নামের বানান যদি কিছু ভুল থাকে কোথাও বলবেন প্লিজ। হ্যাঁ, ইয়েস সন্ধ্যা প্লিজ। So in my name, first should be my surname, that is lovely. Your voice is actually breaking. I'm not being able to hear you properly. Would you please Okay, repeat? Yeah. so Yeah. my surname should be first, that Okay. is lovely. Okay, doing that. And Is it after, okay? yeah, and after Sandhya, my father's name is Bala Saheb, BALASAHEB. Is it correct right now? Yeah, it's correct.
ওকে ওকে, থ্যাংক ইউ। আর কেউ যদি কিছু বলেন, কারো যদি অন্য কোনো কারেকশন দরকার হয়, হ্যাঁ বলাকা চট্টরাজ, প্লিজ বলাকা। Yeah, hello, am I audible? Bolaka, I am not being able to hear you from my end. Would you please Madam. write down your comment in the chat box? I Hello, think that would be better. hello. Meanwhile, You Shashwati. may write down it in the chat box. Probably you have Oh, some probably. Okay. difficulties. Yes. Okay. 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 আর কারো যদি কোনো কারেকশনের প্রয়োজন থাকে প্লিজ বলবেন। ও তেজপুর উনি ইউনিভার্সিটি লিখেছেন। আসাম, হ্যাঁ তেজপুর, ওকে। Palaka, is it okay right now? Okay, fine. Anybody else? Okay, so this spelling and this affiliation will be written in your certificate of presentation and participation. So this is the final list of participants, and I think those who needed that correction have already asserted. So আর কারো যদি কিছু না বলার থাকে তাহলে আমরা এখানে কনক্লুড করি। ওকে, প্রণয়, so you have already passed out MA this year, so I can mention you as an independent researcher. Pranay, is it okay? Since you are not enrolled anywhere right now, I can mention you as an independent researcher. Please let me know if it is right. Sure. Thank you, sir. Okay, fine. So, anybody else, please? After this, it would be very difficult to make any correction. সুতরাং এখন যা বলার আছে বলুন। Is Balaka, I'm checking your spelling. Yes, Balaka Chattaraj. Yeah, I think it has been spelled correctly. Just yeah, absolutely, it's correct. হ্যাঁ গোপাল, হ্যাঁ প্লিজ। স্যার বলছিলাম আমরা ওই প্রেজেন্টেশনের জন্য সময়টা 7 মিনিটই পাচ্ছি না একটু বেশি পাবো? একটু যদি অ্যাপ্রক্সিমেটলি 7 মিনিট। হ্যাঁ, যদি আমরা দেখি যে একটু সময় দেওয়া যাচ্ছে তাহলে যিনি চেয়ার করবেন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন। So we'll get approximately 7 minutes. If you have the provision of any additional time, the chair will communicate with you. মোটামুটি 7 মিনিট ধরে এগোনোই ভালো, because from 3:30 PM we have to listen to প্রফেসর অমরেশ দুবে। কালকে যেহেতু বক্তৃতাটা রিশিডিউলড হলো, সুতরাং আমাদের 3:30-র মধ্যে প্রেজেন্টেশন সেশনটা শেষ করতে হবে। তো আমি সবাইকেই 7 মিনিট ধরে এগোতে বলবো। যদি একটু বাড়তি সময় পাওয়া যায় তাহলে তো ভালো, চেয়ার সেটা জানিয়ে দেবেন। একটা জাস্ট ছোট্ট রিসার্চ আইডিয়া, যেরকম আমরা পিএইচডি এমফিল এন্ট্রান্সের ক্ষেত্রে করি, সেই রকম একটা প্রেজেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ স্যার। আর যদি কারোর প্রেজেন্টেশন নিয়ে কোনো কোয়েরি থাকে, if you have any query regarding the presentation session tomorrow, you can please ask right now.
Okay, so I'm concluding it here. So we'll meet again tomorrow at 11 o'clock in the morning. And as I have already mentioned that there will be a separate link for a group of participants tomorrow, and the rest of the participants will be here in this link. Who will join which link, I will let you know that by tonight. So we'll coordinate accordingly. And again, requesting all the participants, especially those who have not submitted that title, please do send us the title by 8 p.m. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you.